ایرانی صدر کا سعودی ولی عہد سے ٹیلیفونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کی اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کے غیر معمولی اجلاس کے حوالے سے گفتگو۔ مسعود پزیشکیان کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ OIC اور عرب لیگ اجلاس میں اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ وہ ایرانی صدر کے دورہ سعودی عرب کے منتظر ہیں۔ The humanitarian crisis in Gaza has reached a level beyond imagination. Particularly Gaza have fallen in endless darkness and despair. These atrocities committed against the Palestinians have rightly been labeled as genocide. پاکستان کا اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی روکنے اور جنگی جرائم پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں عرب لیگ سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کی تمام حدیں پار ہو چکی، ہزاروں افراد شہید اور لاکھوں بے گھر ہو چکے۔ بھوک، افلاس اور قحط نے غزہ میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ غزہ سے متعلق عالمی عدالت انصاف نے بھی فیصلہ دیا۔ اسرائیل کے ہاتھوں عالمی قوانین اور اقدار کی پامالیاں جاری ہیں۔ اجلاس میں مشرق وسطی کی صورتحال پر غور ہوا۔ غزہ اور لبنان پر اسرائیلی جارحیت سے پیدا صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ سعودی ولی عہد کا غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ عالمی برادری ایران کی سالمیت اور خود مختاری کے احترام کے لیے اسرائیل کو پابند کرے۔ مشترکہ عرب اسلامی سربراہی اجلاس سے صدارتی خطاب میں شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب فلسطینی علاقوں سمیت لبنان اور ایران پر اسرائیلی حملوں کی پرزور مذمت کرتا ہے، خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اسرائیل کو اشتعال انگیز پالیسیاں روکنے پر مجبور کرے۔ عرب اسلامی غیر معمولی سربراہی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیے میں غزہ پٹی میں اسرائیل کی جاری نسل کشی کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ اقوام متحدہ میں اسرائیل کی رکنیت معطل کرنے کے لیے عالمی برادری کو آمادہ کیا جائے۔ عالمی برادری اسرائیل کے لیے ہتھیاروں کی برآمدات روکے اور ترسیل پر پابندی لگائے۔ شہباز شریف کا کلائمیٹ ایکشن سمٹ میں شرکت کے لیے آج آذربائیجان جائیں گے۔ باکو میں 2 روزہ ورلڈ لیڈرز کلائمیٹ ایکشن سمٹ ہو رہا ہے۔ یہ سمٹ ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب خبردار کیا گیا کہ 2024 میں درجہ حرارت کے ریکارڈ ٹوٹنے کا خدشہ ہے اور غریب ملکوں کے لیے موسمیاتی اثرات سے نمٹنے کے لیے ہنگامی مذاکرات ناگزیر۔ بدترین اسموک سے پنجاب کے لوگ پریشان، دھند کے باعث فضائی صورتحال انتہائی تشویشناک قرار۔ اسموگ نے صوبے کو چاروں طرف سے گھیر لیا، حد نگاہ صفر رہ گئی۔ مختلف مقامات پر موٹر وے بند۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 500 سے زائد ریکارڈ۔ اسلام آباد میں بھی اسموگ کے ڈیرے، ٹھل سمیت سندھ کے مختلف علاقے بھی دھند کی لپیٹ میں آ گئے۔ انڈس ہائی وے پر ٹریفک کی روانی متاثر، بیماریوں نے بھی سر اٹھا لیا، گلے، ناک اور سانس کے امراض میں اضافہ۔ لاہور میں اسموک کے تدارک کے لیے 8 بجے مارکیٹیں بند کرنے کے فیصلے پر دکاندار ناخوش۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ 8 بجے مارکیٹس بند کروانے والی پالیسی سمجھ سے بالاتر ہے۔ حکومت فیصلے پر نظر ثانی کرے ورنہ ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ بند کروانے والی حکمت عملی ہے جو ہماری سمجھ سے تو بالاتر ہے۔ کیا 9 بجے 8 بجے کے بعد جو ہے وہ کیا وہ اسموک کے اثرات جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں؟ 10 بجے کا ٹائم ٹھیک ہے کیونکہ شام کو یہ کھانے وغیرہ کا ٹائم ہوٹل وغیرہ شروع ہوتے ہیں تو لوگ شام کو پیسے کماتے ہیں، دن کو کوئی آتا نہیں ہے۔ 8 بجے مارکیٹس بند کرنے کا حکم نہیں دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسموک کنٹرول کرنے میں پنجاب کے سرکاری محکموں کو ناکام قرار دے دیا۔ حکومت نے ہدایات کے باوجود تعمیراتی کام بند نہیں کیے۔ 2 روز ورک فرام ہوم کی تجویز پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ فٹنس نہ ہونے والی گاڑیوں کو 2000 نہیں بلکہ 1 لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس پر سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا اظہار افسوس، کہا جج صاحب کا احترام ہے۔ حکومت پنجاب کے تمام ادارے 8 ماہ سے اسموک کے خاتمے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی عدم موجودگی کا مطلب اسموک کنٹرول میں ناکامی نہیں۔
शदीद धुंध से कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर, पंजाब हुकूमत के बचाव के लिए इक़दामात जारी। लाहौर समेत सूबे के 4 डिवीजनों में फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान में मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, दुकानें रात 8 बजे बंद, रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी आयद। स्मोक तदारुत के लिए मसनूई बारिश नहीं, मस्ट कैनन इस्तेमाल करना होंगे। महकमा माहौलियात के मुताबिक मस्ट कैनन से 40 से 50 फीट तक पानी का छिड़काव किया जाता है, जिससे कुछ न कुछ रिलीफ मिलेगा। ट्रैफिक पुलिस का माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पाकिस्तान से ताल्लुकात सबूताज करने की हर कोशिश नाकाम बना देंगे। चीनी दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा कि इस बात को यकीनी बनाते हैं कि दहशतगर्दों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों और समाजी इक्तिसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेगा। चाइनीज पर एयरपोर्ट की हद में हमला हुआ था। एक खुदकुश बमबार है और इसके साथ 2 लोग हैं जो इसके फैसिलिटेटर हैं। ये खातून को इन्होंने अपने साथ लिया। तो जावेद है जो कि इनका मास्टरमाइंड है, वो भी अरेस्ट है। रक्षा वाला है, ये भी अरेस्ट है। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म, सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। कराची एयरपोर्ट हमले में मुलव्वस खातून समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार। वजीर दाखिला सिंध का कहना था कि कलअदम तंजीम ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। मुलजिम जावेद उर्फ समी हमले का मास्टरमाइंड एक खातून गुलनिसा को अपने साथ मिलाया। हमले में इस्तेमाल गाड़ी कराची में शोरूम से ली गई। बैंक मुलाजिम बिलाल और एक रिक्शा ड्राइवर सहूलतकार निकले। माली मुआवनत करने वालों का पता भी लगा लिया। मोदी सरकार की जिद्दम जिद्दा, भारतीय टीम के आने से इनकार पर पाकिस्तान का जवाबी वार। हुकूमत ने इंडिया के खिलाफ किसी भी इवेंट में कौमी टीम को खेलने से रोक दिया। जराए का कहना है कि कौमी टीम आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट भारत से नहीं खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और मुंतकिल की गई तो इस सूरत में भी हुकूमत की हिदायत पर अमल होगा। टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर गया तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार कर सकता है। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। 3 रुकनी कमेटी बेंच बनाएगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में फैसला। 6 नवंबर के आईनी मुकदमात के हवाले से इजलास के मिनट्स। इजलास में आर्टिकल 191A के तहत मुकदमात की कलर कोडिंग का फैसला किया गया। मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करना और बेंचेस के बैठने का फैसला 2 सीनियर मेंबरान की मशावरत से होगा और कोर्ट रोस्टर इजरा। हफ्ते के मुकदमात के लिए भी 2 सीनियर मेंबरान से मशावरत से फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तज़किरा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि ये केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? मतलब है जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। चलें, अगर हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है? थोड़ा वक्त दें, देखते हैं क्या होता है। केस की समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। अडियाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस की समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई एहतसाब अदालत में पेश। बुशरा बीबी भी समाअत के लिए पहुंची। वकील सफाई फैसल चौधरी ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है पहले बरियत की दरखास्तों पर फैसला किया जाए, जिस पर अदालत ने जवाब दिया कि अभी कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। वकील सफाई ने 342 के बयान रिकॉर्ड के लिए अदालत से 14 दिन का वक्त मांग लिया। सैलाब मुतासरा स्कूलों की बहाली में ठेकों की मुबैना बेकायदगी। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को ठेके देने से रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट में सैलाब मुतासरा स्कूलों की बहाली के ठेकों में बेकायदगियों से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने सिंध हुकूमत को स्कूलों की बहाली से मुतालिक ठेके देने का अमल 21 नवंबर तक रोक कर हुकूमत और मुतालिका इदारों से तफसीलात तलब करनी। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात, पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़।
पहले रोज टेक्निकल सतह पर बातचीत हुई। पेट्रोलियम मसनूआत पर GST के अलावा लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपए करने की तजवीज दी गई। IMF से FBR, वजारत खजाना, स्टेट बैंक और वजारत तवानाई के ऑफिशियल्स ने मुलाकात की। FBR के अहदाफ में कमी को पूरा करने पर बातचीत हुई। एनर्जी सेक्टर की इस्लाहात पर भी तबादला ख्याल किया गया। IMF का वफ्द 15 नवंबर तक पाकिस्तान में रहेगा। तीसरी दफा ये हमला मेरे घर पे हो रहा है सर। मैं मेंबर हूं सर, मुझसे या तो रिजाइन ले लें अगर इसमें हुकूमत खुश होती है, अगर हुकूमत कार्रवाई नहीं करना चाहती। ये मेरी भी इंसल्ट है सर, मैं अपनी हुकूमत की करूंगा। कल को अगर कोई भी हमें इसका खमियाजा हमें भी भुगतना पड़ेगा सर। पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर रुकने पंजाब असम्बली की मुस्ताफी होने की धमकी। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुमताज चांग ने कच्चे के इलाके में करप्ट SHOs और DPO के खिलाफ सबूत ऐवान में लहरा दिए। उन्होंने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हम इधर छोले बेचने नहीं आए, अवाम की आवाज बनना चाहते हैं। लोग खून के आंसू रोकर आते हैं, इदारे ध्यान नहीं देते, झूठी रिपोर्टें पेश करते हैं, कहते हैं कच्चे में 1000 पुलिस एहलकार भी हैं, लेकिन चेक पोस्ट पर एक भी एहलकार नहीं। हज पॉलिसी 2025 का बाज़ाब्ता ऐलान। विफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर के मुताबिक सरकारी और निजी स्कीम के तहत हज कोटा 50-50% होगा। 12 साल से कम उम्र बच्चों के हज की इजाजत नहीं। हज 10,75,000 11,75,000 रुपए में होगा। दरख्वास्त गुजार दरख्वास्त के वक्त 2 लाख रुपए जमा कराएगा। दौरान हज वफात पाने वाले हज्जाज को 20 और जख्मियों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ईरानी सदर का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं की इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग के गैर मामूली इजलास के हवाले से गुफ्तगू। मसूद पिज़ेशकियान का कहना था कि उन्हें यकीन है कि OIC और अरब लीग इजलास में इसराइली जारहत के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि वो ईरानी सदर के दौरा सऊदी अरब के मुंतज़िर हैं। इसराइल ने गजा, लबनान और शाम पर बम बरसा दिए। दर्जनों अफराद शहीद। इसराइली फौज की शिमाली गजा में जबालिया कैंप पर बमबारी। 36 अफराद निशाना बने। बैरूत पर सिहोनी फौज के फिजाई हमले। 23 अफराद जान से हाथ धो बैठे। दहशतगर्द फौज के शामी दारुल हुकूमत दमिश्क पर हमले। 11 अफराद शहीद। एनरवा ने शिमाली गजा में जल्द कहत का खदशा जाहिर कर दिया। हिजबुल्लाह का शिमाली इसराइल पर 50 रॉकेटों से हमला। हिजबुल्लाह का कहना है कि सिहोनी फौज के पैरा ट्रूप्स ब्रिगेड के तरबियती अड्डे को निशाना बनाया गया। सिहोनी मीडिया ने शिमाल में रॉकेट हमले में 3 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। सिहोनी फौज का कहना है कि लबनान से बालाई और मगरबी गुलैली पर रॉकेट्स दागे गए, जिनमें बेशतर को मार गिराया गया। हिजबुल्लाह का डर या मौत का खौफ। इसराइली वजीर आजम ने अपना दफ्तर बालाई मंजिल से तहखाने में मुंतकिल कर दिया। बेटे की शादी भी गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। नेतन्याहू की हुकूमत अपने ही मुल्क में बदनाम। इसराइलियों के नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे। गजा में जंगबंदी और हमास से मुआहदा करके कैदियों को रिहा करवाने का मुतालबा। सिहोनी दुश्मन 45 दिन की लड़ाई में एक गांव पर भी कब्जा नहीं कर सका। हिजबुल्लाह के मीडिया सरबरा मोहम्मद अफीफ ने इसराइली वजीर खारजा गैडून सारके के जंगबंदी में पेशरफ्त के दावे को मुस्तरद कर दिया। बैरूत में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमें जंगबंदी की कोई तजवीज़ मौसूल नहीं हुई। हिजबुल्लाह के मिसाइल ज़खायर मुकम्मल हैं। हम तमाम महाजों पर पूरी तरह तैयार हैं और हर रोज़ सिहोनी हुकूमत को निशाना बनाएंगे। तेहरान, वाशिंगटन और मॉस्को के दरमियान वसी सियासी हलचल है, लेकिन हमें अभी तक किसी चीज़ की इत्तला नहीं दी गई। नेदरलैंड्स के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में फ़लस्तीन के हामी सड़कों पर सैकड़ों अफराद डैम स्क्वायर में जमा हुए और आज़ाद फ़लस्तीन के नारे लगाए। पुलिस ने झड़पों के दौरान 100 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत ने रवा हफ्ते फ़लस्तीन के हक में मुजाहरों पर पाबंदी आयद की थी। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी। क्रिप्टो करेंसी के लिए नेक शगुन। बिटकॉइन तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ। बिटकॉइन $80,000 की सतह उबूर कर गया। 5 नवंबर के सदारती इंतखाब में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद से बिटकॉइन को पर लग गए।
ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ ڈیجیٹل کرنسیوں پر ضوابط کو آسان کر دیں گے۔ پنجاب میں شادی بیاہ پر نوٹ برسانے کا ٹرینڈ۔ سیالکوٹ کی تحصیل پسرور میں شادی کی تقریب میں دولہا کے بھائی اور رشتہ داروں نے باراتیوں پر نوٹوں کی بارش کر دی۔ نوٹ لوٹنے والوں کی موجیں لگ گئی۔ ہجوم بانسوں پر جال لگا کر نوٹ لوٹتا رہا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی بارش۔ لوئر دیر اور ملحقہ علاقوں میں بارش کے ساتھ ژالہ باری۔ مردان میں بھی موسم سرما کی پہلی بارش سے سردی محسوس کی جانے لگی۔ کئی علاقوں میں اولے بھی پڑے۔ آسمان پر اب بھی گہرے بادلوں کا راج۔ مانسہرہ کی وادی کاغان، ناران، پٹا کنڈی اور بابو سر ٹاپ پر برف باری۔ ضلعی انتظامیہ نے شہر کاغان، بٹا کنڈی کے آگے ٹریفک کے لیے بند کر دی۔ بھارت کی کھیل میں بھی سیاست۔ ایشیا یوتھ اسکریبل چیمپئن شپ کے لیے بیشتر پاکستانی پلیئرز کو ویزے دینے سے انکار۔ قومی ٹیم ایشیا یوتھ اسکریبل چیمپئن شپ میں ٹائٹل کے دفاع سے محروم۔ پاکستانی پلیئرز نے ایونٹ سے 2 ماہ قبل ویزوں کے لیے درخواست دی تھی۔ انڈین ہائی کمیشن نے جان بوجھ کر ویزے دینے سے تاخیر کی۔ پاکستان نے 2022 میں بھارت میں ایشین ٹائٹل جیتا تھا۔ پاکستان بیس بال یونائٹڈ کلاسک کا چیمپئن بن گیا۔ فائنل میں پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو 12 کے مقابلے میں 1 رن سے شکست دی۔ ٹورنامنٹ میں قومی ٹیم ناقابل شکست فتح پر میدان میں شائقین کا جشن۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ متحدہ عرب امارات میں ہونے والے بیس بال یونائٹڈ کلاسک ٹورنامنٹ میں 9 ممالک نے شرکت کی۔ اور تھنڈر بولٹس کا اسپیشل لک ٹریلر جاری۔ مارول اسٹوڈیو کی فلم 2 مئی کو بڑے پردے کی زینت بنے گی۔ ٹریلر نے یوٹیوب پر 24 گھنٹوں میں 7 ملین ویوز حاصل کیے۔